अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी नवाही इलाका हल्ला नहर के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 3 नौजवान जख्मी जबकि 70 साल बुजुर्ग मौका पर जाँ बहक हो गया। जख्मियों और लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। पतोकी नवाही इलाका हल्ला नहर के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 3 नौजवान जख्मी जबकि 70 साल बुजुर्ग मौका पर जाँ बहक हो गया। जख्मियों में 22 साल मुस्तफा, 17 साल तमीम अहमद और 23 साल अहमद जट शामिल हैं। जख्मी अहमद की हालत तशवीशनाक है, जिनको अस्पताल हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान कबड्डी खेलकर वापस आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग से तसादुम हो गया। थाना सराय मुगल पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जाँ बहक 70 साल बुजुर्ग शहरी की शनाख्त न हो सकी। मुर्सा की तलाश जारी है। प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और LRBT के ताउन से फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में तकरीबन 200 मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया। प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और LRBT के ताउन से आंखों के मियारी इलाज की फराहमी के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में तकरीबन 200 मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया। माहिरीन इमराज़े चश्म ने आंखों का जदीद आलात से मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ मोतिया के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त लेंस की सहूलत फराहम की। प्रेस क्लब हबीबाबाद के मेंबरान और शहरियों ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की टीम के इस इक़दाम को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया। उकाड़ा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब के दौरान रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब मुतासरीन के इनखला का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू की 58 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें 11 कश्तियों की मदद से मुतासरा इलाकों से 952 सैलाब मुतासरीन के साथ साथ 32 छोटे जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं, जबकि 81 से जायद अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत भी फराहम की गई है। आज दिन भर 228 अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 31 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोग गैर जरूरी नक्लो हरकत से गुरेज करें और गहरे पानी में हरगिज ना जाएं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में PDMA ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करें और अपनी जानों को मुकद्दम रखते हुए इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन को यकीनी बनाएं। कंदकोट पैरामेडिकल स्टाफ और क्लर्क एसोसिएशन का DHO ऑफिस के सामने एहतजाज, हुकूमत से मुतालबात मंजूर करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ RP 2076 ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस कंदकोट के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज का मकसद 30% DRA की बहाली, पेंशन में कटौती के खात्मे और सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के मुतालबात को उजागर करना था। मुजाहिरे के दौरान शुरका ने 30% DRA नामंजूर और पेंशन पर कटौती नामंजूर के नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहिरे में जिला कश्मीर के पैरामेडिकल स्टाफ के जिले सदर अली हसन कुमरानी, आपका के रहनुमा मोहम्मद मूसा चाचर वकार, गौरदीन दानिश और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और अलग अलग खिताब करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर दीगर सूबों की तर्ज पर मुलाजमीन को 30% DRA दे, पेंशन पर कटौती का खात्मा करे और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात को फिलफोर तस्लीम करें। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पर फौरी अमल न किया तो पीर 25 अगस्त को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी की कॉल पर काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। कंदकोट पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कंदकोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुसल्लह मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान कश्मीर पुलिस के मुताबिक थाना A सेक्शन की हुदूद
مسن موڑ کے قریب ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے موجود تھے۔ اسی دوران انچارج مددگار کنتھپور خلیل لغاری اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت پر تھے کہ اچانک پولیس اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا ہو گیا، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ایس ایس پی کشمیر محمد مراد گھانگرو کے مطابق پولیس کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت محمد ایوب ولد بخش لشاری کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک عدد پسٹل برآمد کر لی گئی، جبکہ ملزم کو زخمی حالت میں فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم اغوا برائے تاوان، ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا، پولیس مقابلوں، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم، سنیچنگ اور ڈاکوؤں کو سہولت فراہم کرنے جیسے متعدد سنگین جرائم میں ملوث رہا ہے۔ زیر حراست ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں درج 7 سنگین مقدمات درج ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سوہو نے کہا کہ کپاس کی بحالی قومی فریضہ ہے۔ امسال 32 لاکھ ایکڑ رقبہ کپاس کے زیر کاشت لایا گیا ہے اور 55 لاکھ روئی کی گانٹھوں کے ہدف کے حصول کے لیے فیلڈ سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔ کپاس کے جائزہ اجلاس میں افتخار علی سوہو کا کہنا تھا کہ کراپ رپورٹنگ سروس کی رپورٹس کے مطابق اب تک 9 لاکھ سے زائد گانٹھوں کے برابر پٹی کی چنائی مکمل ہو چکی ہے۔ سیکرٹری زراعت نے کاٹن انسپیکٹرز کو ہدایت کی کہ فیکٹریوں میں پٹی کی آمد اور روئی کا درست ریکارڈ مرتب کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ رپورٹس کے مطابق کپاس کی حالت تسلی بخش ہے اور کسی علاقے سے کیڑوں یا بیماریوں کے خطرناک حملوں کی اطلاع نہیں ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی آئندہ کاشت کے لیے اچھی کارکردگی کی حامل اقسام کی سروے رپورٹ تیار کی جائے۔ اس موقع پر کمپنی انتظامیہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چاروں ماڈل ایگری مال ستمبر کے آخر تک مکمل طور پر آپریشنل ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ساہیوال کے لاء ڈپارٹمنٹ میں پاس آؤٹ طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف ساہیوال کے لاء ڈپارٹمنٹ میں بیچ 2020 تا 2025 کے پاس آؤٹ ہونے والے طلباء کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پاس آؤٹ ہونے والے طلباء میں ٹرانسکرپٹ تقسیم کیے گئے اور ان کی تعلیمی کامیابیوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر امتیاز احمد خان نے کہا کہ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں ایمانداری اور محنت کو اپنا شعور بنائیں تاکہ ملک و قوم کا نام روشن ہو سکے۔ میٹرو شہرنامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔